السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في سلسلة تصريف الأفعال الفرنسية. اليوم سوف نتطرق لتتمة تصريف فعل كان، أشكاله واستعمالاته المختلفة. Le verbe être, suite, ses formes et ses différentes utilisations. فضلا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. بالتوفيق إن شاء الله. Le verbe être, forme négative. فعل كان في حالته السلبية. Je ne suis pas. أنا لن أكون. Tu n'es pas. أنت لن تكون. أنت لن تكوني. Il n'est pas. هو لن يكون. Elle n'est pas. هي لن تكون. Nous ne sommes pas. نحن لن نكون. Vous n'êtes pas. أنتم لن تكونوا. أنتن لن تكونن. Ils ne sont pas. هم لن يكونوا. Elles ne sont pas. هن لن تكونن. نستعمل فعل كان للتعبير عن الحالة المهنية، الوضعية المهنية. Nous utilisons le verbe être pour nous exprimer sur la situation professionnelle. التعبير عن الوضعية المهنية. Je ne suis pas le docteur de la famille. Je ne suis pas le docteur de la famille. أنا لست طبيب العائلة. مثال عن الوضعية المهنية. Vous n'êtes pas les comptables de cette entreprise. Vous n'êtes pas les comptables de cette entreprise. أنتم لستم محاسبين هذه الشركة. نستعمل كذلك فعل كان للتعبير عن الوضعية الزوجية. Nous utilisons aussi le verbe être pour nous exprimer sur la situation maritale. التعبير عن الوضعية الزوجية. Elle n'est pas divorcée. Elle n'est pas divorcée. هي ليست مطلقة. Ils ne sont pas fiancés. Ils ne sont pas fiancés. هم ليسوا مخطوبين. Le verbe être, forme interrogative. فعل كان الحالة الاستفهامية. suis-je هل أنا. es-tu هل أنت هل أنت. est-il هل هو. est-elle هل هي. sommes-nous هل نحن. êtes-vous هل أنتم هل أنتن. sont-ils هل هم. sont-elles هل هن. نستعمل فعل كان للتعبير عن الهوية. Nous utilisons le verbe être pour nous exprimer sur l'identité. مثلا sommes-nous tous des femmes. sommes-nous tous des femmes. هل نحن كلنا نساء. مثال آخر sont-ils les garçons de notre équipe. sont-ils les garçons de notre équipe. هل هم أولاد فرقتنا. Le verbe être, forme interrogative. فعل كان في حالته الاستفهامية السلبية. Ne suis-je pas. ألست أنا. N'es-tu pas. ألست أنت. ألست أنت. N'est-il pas. أليس هو. N'est-elle pas. أليست هي. Ne sommes-nous pas. ألسنا نحن. N'êtes-vous pas. ألستم أنتم. ألستن أنتن. Ne sont-ils pas. أليسوا هم. Ne sont-elles pas. ألسنهن. نستعمل فعل كان للتعبير عن الوضع الزمني. Nous utilisons le verbe être pour nous exprimer sur la situation dans le temps.
مثلا n'est-il pas encore tôt pour partir? N'est-il pas encore tôt pour partir? أليس الوقت مبكرا للذهاب؟ مثل آخر N'es-tu pas à l'heure? N'es-tu pas à l'heure؟ ألست في الوقت؟ وأيضا نستعمل فعل كان للتعبير عن العلاقات العائلية والاجتماعية. Nous utilisons le verbe être pour nous exprimer aussi sur les liens familiaux et sociaux. مثلا N'est-elle pas la copine de ton gendre? N'est-elle pas la copine de ton gendre? أليست صديقة سهرك؟ Ne sont-ils pas tous collègues? Ne sont-ils pas tous collègues؟ أليسوا جميعهم زملاء؟ شكرا على انتباهكم. أتمنى أن تكون الحصة قد نالت إعجابكم. فضلا لا تنسوا الإعجاب، المشاركة والاشتراك. Merci et à bientôt.